Father! Yan mo umiinit yan. Makapasok ka. Ano na kayo? Lahat mo yung for ekwan. Good mo. Ano? Basta. Mayora. Sige na. Yes, hindi. Kapadar ako. Kita na lang. It's better. Ano na? Mare, happy birthday. Tita, sabi. Thank you, Apo. Tulog. Tita. Yan, birthday ni Sir Rosito. Naki-dinner kami. Tigilan mo ko man yun, Nalin. Naligo ka ngayon. Baby daw ang gusto ni John. Tapos ka na? Na? Milo. Nandiyak pa ng phone. Ayan. Tapos na kaming kumain. Anong yung landa? Ay. Kwan, Sir Rosito. Ano pa? Yun lang. Stay healthy And, away And- from harm. Yun. Tapos dyan, stay healthy. Malusog. okay. Sister, anong message mo kay Sir Ross? Sa birthday. Sir Rose, happy birthday to you. I wish you good luck and good health. God bless. Thank you. Father, ano yung message mo kay Sir Ross sa birthday na? Birthday, si Rose. You have more birthdays to come. Stay healthy and happy. Happy birthday! Day to you! Okay, thank you, Father. Ilang taon ka na, Mare? Ano ka na magtanong? 99. Yo, babaliktad na. Napisang ko ako, nakabitin ka din yung bakla. Talaga naman.